Oh, mangita daw mi og among kalikuan guys nga kanang walay taw. Ambot og naabay kalikuan nga walay taw. Kakamera daw. Maoning nagngita mi karon nangagikan mi sa dagat nga adto mi miglayo kay aron daw makakita mi og laing namong kaliguanan kay ngano nagtuo naman gad nang iyang luha hapit kanang gamayng tawo nga akong tapad. Maotong nag-smile. Mao dayon to nag-smile siya kay nga karon nakaabot na mi diri guys. Mao na ni among nahitabo karon namo diri. Kani siya mao ni siya ang pambata, kini siya pang pamilya ni siya guys. Nindot kaayo guys kay double na siya tapos dako na kaayo ang iyang kuan tapos na video kay ka ma-disturbo. Ayan, pwede sa mga party, celebrate, mga kasal, ito guys, tapos di gid siya barato. Dili ni sponsor guys ha. Nag-ano lang ako sa among gilaagan kay mulaag daw mi diri og gotro kay ganahan daw sila. Tapos guys, flowing pagid ang ilang tubig. Nindot kaayo walay hunong-hunong kusog gyud kaayo. Dili gid pud siya kaayo mahal. Angay ra gid sa atong mga masa. Pwede ra pud ta magdag kadit diri guys. Lingkod-lingkod, kaon-kaon, dili po exclusive ilang pagkaon dai pwede ra mo magdalag pagkaon ilimnon. Dili sila magkuan masuko, wala sila ikuan diri pagkaon magbitbit ra gid mo inyong habhabon ninyo og inyong hubog-hubogon imnon. Tapos nindot na siya ka guys kay naa siya kaugalingon niya nga cottage inyo dili gid kaayo mahal, pwede ra ninyo pang pamilya. Ayan o tagaw gid ni si Mamis oy sige siya gusto daw ko mapicture na di ko ay matagaw ko masig maapil ko anang dolphin. Kini guys mga lawom-lawom po ni siya diri guys na ilawom parang lawom kadto ra pong kamao mang langoy ha. Kaya di man siya pwede nga katong mga tuglaw mga namang langoy. Blue kaayo gid ang tubig guys kay tinaw man siya kaayo pwede kadto magtago-tago sa ilawom sa tulay. Mao ni siya ingani ang nahitabo sa among paglaag. Mao gid na kinahanglan pud ta magdala tag pagkaon kay maghapon man ni silang magligo magbabad sa swimming pool. Mao nang paghawas murag yun nag-agta nga dili na makita og gabi. Diyos ko nang uban ang tago na mga sirena diha guys kay init kayong panahon man ang nagtago ng uban. Diyos ko mao ning na sila na yun nanlilibgo sa lawom sa kuan di ay swimming pool. Thank you guys. Morning nga suroy-suroy mo diri. Thank you for watching and God bless sa ating lahat. O i-happy na to sila ning atong mga kiddos kay bisan tuod mga nubag ni sila magminaldito pero ato lang po na silang isuroy oy gastos bayan ni sila kaayo kung sila gusto mulaag kay ngano mao nilang gusto katang mga mahalon. Mao na nga bahalag manubag bahalag manukol suroy lang nato na sila pero ato naman ang kasuko bitaw. Mao na guys nga kinahanglan nga ato po ni silang ilaagi happy para pud sila ma-enjoy. Mamalik daw ta diri ninyo katong akong mga hashtag mga friend mamalik daw ta ninyo kay mag-video kita kaya naman po sila video ki anang mga cottage nga inyo ito yung pilion mo sayo pud ta kay aron dili ta mailugan sa video ki mo nilang view hindi jud kaayo makaingon jud ka nga dili na ka mo uli gusto jud ka magpuyo diha kay pwede magdalag duyan ibitay na muskilid kay sa mga kahoy magdalang gid kag daghang pagkaon kay ngano mahurot ning pagkaon asa magkampalit wala ba sila ibalikya. Magdala gid kag pagkaon kay pasmo jud ka diha. No nagkinahanglan nga magdala gid kag daghan imong pagkaon kay aron bahalag maghapon mo diha kay walay magbuot kay inyo manang gibayaran. Thank you.